rotate your phone and watch this. Okay. இந்த கார் மோட்டு போகல எல்லாமே உங்களுக்கு தான். இந்த சமஸ்தானமே உங்களுக்கு சொந்தமானது. என்ன மன்னிச்சிருங்க மகாராணி. இந்த உலகத்திலேயே எனக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய சொத்து எது தெரியுமா? என்னுடைய நண்பன் பத்துலவும் எங்க ஊர்ல இருக்கிற என்னுடைய நண்பர்கள் தான். அவங்க தான் எனக்கு முக்கியம். இது எதுவுமே உங்களுக்கு வேண்டாமா? என்னாச்சு மோட்டு உங்களுக்கு? ஏன் இப்படி சொல்றீங்க? சொல்லுங்க. ஏன்னா இவன் என் நண்பன். ഓ സെന്റിമെന്റ് ആകണല്ലേ റിയലി സെന്റിമെന്റ് കേസ്. ഓക്കെ മോട്ടു പൊക്കളു സംഭവം എഡിറ്റിങ്ങിന്റെ പവറാണോ? ഓക്കെ കൊള്ളാം. ഞാൻ കാർട്ടൂണെ കുറേ സീരീസ് നമ്മൾ കണ്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ കുറേ സീസൺ ഞാൻ ഇതിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു വാച്ചറാണ്. ഓക്കെ അത് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമുണ്ട്. ഇമ്മ മറ്റേ മോഡേൺ സിറ്റിയിലൊക്കെ പോയി അവിടെ പോയി കുറേ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇതാ യെസ് കുറേ സംഭവമൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ ആ സീനുണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് സീൻ ഞങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് ഈ സീനുണ്ടല്ലോ. ഈ സീന് ഒരു കോമഡിയാണ്. കോമഡി ഒരു 15 മിനിറ്റിന് എന്തൊരു ഒരു ചെറിയ കോമഡി വരില്ലേ? യെസ് ഒരു കോമഡി സീനാണ്. ഇതല്ലാതെ ഒറിജിനൽ ഇത് സെൻറ്റിമെൻസിൻ്റെ ഇതല്ല. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ളതല്ല. അത് എന്തോ ഒരു കോമഡി സാധനമാണ്. ഓക്കെ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഓർമ്മ ഉണ്ട്. ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് കൂടെ ട്യൂൺ കയറുമ്പം കേട്ടോ உங்களுக்கு சொந்தமானது. என்ன மன்னிச்சிருங்க மகாராணி. இந்த உலகத்திலேயே எனக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய சொத்து எது தெரியுமா? என்னுடைய நண்பன் பத்துலவும் எங்க ஊர்ல இருக்கிற என்னுடைய நண்பர்கள் தான். அவங்க தான் எனக்கு முக்கியம். இது எதுவுமே உங்களுக்கு வேண்டாமா? என்னாச்சு மோட்டு உங்களுக்கு? ஏன் இப்படி சொல்றீங்க? சொல்லுங்க. ஏன்னா இவன் என் நண்பன். അതാടാ എഡിറ്റിങ്ങിന്റെ പവർ ഓഫ് എഡിറ്റിംഗ് ഗൈസ്. പവർ ഓഫ് എഡിറ്റിംഗ്. மோட்டு உங்களுக்கு ஏன் இப்படி சொல்றீங்க? சொல்லுங்க. ஏன்னா இவன் என் നൻപൻ நண்பன். പവർ ഓഫ് എഡിറ്റിംഗ് ഗൈസ്. വാട്ട് ഐ സേ. ഓ കിടില്ല. ഓക്കെ மோட்டு இங்க பாருங்க. இந்த ഒരു